Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette d'un gratin aux pommes de terre et aux aubergines. اليوم غادي نقدم لكم gratin بالبطاطا والدنجال. تيجي سهل ولذيذ بزاف. Alors, أول شيء, on va avoir besoin de pommes de terre que j'ai bouillies et je l'ai écrasées simplement avec du sel. 2 aubergines qu'on va couper en longueur finement, une tomate râpée plus un oignon râpé, du fromage Edam ou le fromage que vous préférez, de gruyère, ou bien mozzarella, c'est comme vous souhaitez, persil et coriandre, sel, poivre, tomate concentrée et du cumin et paprika. Alors نحتاجو في المقادير بطاطا لا كونتيتي اللي على حسب القدر اللي حنا دايرين. بطاطا مسلوقه مع شويه د الملحه اللي سلقتها و عجنتها. دنجال اللي غنقطعوه طويل ورقيق. غنحتاجو في لاصوص طوماط المطيشه محكوكه وبصله محكوكه معاها. فرماج حمر ادام محكوك اولا الموتزاريلا ولا غويير ولا الفرماج اللي كنفضلو حنا. الربيع قزبر ومعنوس، ملحه، بزار، معلقه صغيره ديال المطيشه د الحك والكمون والتحميره. الوغ اول شيء غناخدو الدنجال مغسول بيان سور وغنقطعوه بالجلده ديالو، ما نقيوش، غنقطعوه هكا طويل ولكن يكون ارق ما يمكن. Alors en premier lieu, on va commencer avec les aubergines. On va les couper en longueur avec la peau et il doit être le plus finement qu'on puisse faire. Alors هاد الدنجال ديالنا كيفاش قطعناه هانتوما هكا بالطول ورقيق قدر الامكان. Alors انا قطعته بهذا النايسر دايسر الا كتعرفوه. اللي ما عندهاش غير الموس ولا بلوتي اللي عندها هي في الدار. Alors moi voici comment j'ai coupé mes aubergines en longueur et finement, le plus finement possible. Moi j'ai utilisé le nicer dicer pour le faire. Si vous l'avez pas, vous utilisez juste un couteau simplement, mais vous essayez que ça soit le plus fin possible. Alors on va chauffer une poêle avec un peu d'huile. غنسخنو مقله مع شويه د الزيت. غنديرو شويه الزيت ماشي غير شويه. On va mettre un peu d'huile. C'est comme pour frire un peu les aubergines. Mais on va pas vraiment trop les cuire, juste un peu pour que ça devienne plus souple. Alors الدنجال غادي نديرو شويه الزيت شويه ماشي غنديرو بسخاوه. وغادي بحال الا غادي نقليو الدنجال مي ما غاديش نطيبوه مزيان بحال غادي غير نصهدوه في هذا الزيت. انا غنتسنى عليه حتى يسخن. انا غنقليو الدنجال ديالنا دغيا غادي نحيدوه غنقلبوه لجهه اخرى ما نطيبوش بزاف. on va frire nos aubergines juste un peu. on veut pas que ça soit bien cuit, on veut juste les assouplir. Alors ما بغيناهمش يكونوا طايبين بزاف، بغينا غير يرطبوا. وغنحيدوهم ونديروهم في بابي ابسوربون الورق النشاف ونخليوهم حتى يتنشفوا مزيان من الزيت. alors on va les juste un peu, on va les enlever et les mettre sur du papier absorbant pour les égoutter de cette huile. Et on va continuer jusqu'à terminer toute la quantité des aubergines. من كملنا الدنجال المقله غنقصو الا كان فيها الزيت كتير وغادي نديرو لا صوص طوماط. alors après avoir terminé avec les aubergines, on va faire la sauce tomate. On va prendre la même poêle, juste on va vider s'il y a un surplus d'huile et on va la réutiliser. Alors je vais mettre une gousse d'ail. درت هنايا فص ديال الثومه، اللي ما بغاش الثومه ما يزيدهاش.
Si vous ne voulez pas mettre de l'ail, vous n'en rajoutez pas. Si vous voulez mettre plus, vous en mettez. اللي بغى يزيد تكثر ديالكم ماشي مشكل. وغنزيدو عليها مطيشه وبصله محكوكه. On va rajouter les tomates et l'oignon râpé. Voilà, on va laisser cuire, نخليوها تطيب شويه. On va juste saler et poivrer. غنزيدو الملحه والابزار وغنخليوها تطيب. En attendant غناخدو البطاطا. انا البطاطا تنفضل نطحنها في الماكينه ديال اليد، طحن المطيشه اللي كنعرفوها كاملين. هي فاش تنفضل نطحن البطاطا مسلوقه. Alors moi je préfère la râper manuellement parce que donne pas cet élastique qu'on trouve si on la râpe trop, si on la travaille trop. Alors غنزيدو الملحه، on va saler, on va poivrer, on va rajouter du cumin, une petite cuillère. غنزيدو الكمون معلقه صغيره، de la paprika تحميره معلقه صغيره حتى هي، et un peu de persil et coriandre وشويه ديال الكزبر والمعدنوس. وغنجمعوا هاد العناصر غنعركوه et on va mélanger le tout. إلا بغينا نقدروا نزيدوا عليه الفرماج، اي فرماج بغينا، سواء الفرماج العادي اللي المثلثات اللي كنعرفو كاملين، سواء فرماج حمر محكوك، موتزاريلا، اللي كنفضلو ماشي مشكل. اللي بغى يدير شي اضافه يديرها. Alors on peut rajouter du fromage, le fromage à tartiner simplement, ou bien du fromage gouda ou gruyère râpée, ce qu'on souhaite, parce que chacun a son goût dans les aliments. كل واحد والذوق ديالو في الماكله. الوغ تنوعوا داكشي كيف حنا بغينا. الوغ دابا غناخدو un truc qui va au four. On va prendre un truc qui va au four. كناخدو شي حاجه اللي تمشي للفران. الوغ غندهنو واحد شويه. On va huiler un peu. غناخدو هكا بطاطا نديرو منها كرة هكا. Et on va prendre l'aubergine et la rouler dedans. وتنحطوه نتنبقاو هكا حتى تنعمرو هذا كامل. Alors on va prendre une boule ou un boudin de pommes de terre et on va l'enrouler dans l'aubergine et on va les mettre une à côté de l'autre. J'en fais une autre. تناخدو كرة هكا وتنديروها وسط الدنجالة وتنلفوها عليها وتنستفوهم هكا حتى تنعمرو المول كامل على ما تطيب لاصوص طوماط.
الوغ لا صوص طوماط درنا ليها غير الملح والبزار. غنزيد ليها مطيشه د الحك وشويه د الماء باش غنخليها شويه جاريه. Alors la sauce tomate, on va la cuire. On a mis juste un peu de sel au poivre. On va rajouter la tomate concentrée, le coriandre et persil aussi. نزيدو الربيع والقزبر حتى هوايا، القزبر والمعدنوس وشويه د الماء حيت بغيتها شويه خفيفه. Alors on va rajouter juste un peu d'eau parce que je veux une sauce un peu plutôt légère. Et je reviens vers vous. Alors دابا لا صوص طوماط ديالنا هي واجده. هذا هما قاديناه، نتوما شفتوا كيفاش درتهم. دابا غنشدو هاد لا صوص طوماط وغنكبوها عليه. الفران انا مسخناه على 220 درجه حتى 240 درجه. وغندخلوه للفران ونخليوه يشرب شويه هاد لا صوص طوماط. ونسيت ما قلت لكمش البيض حتى هو، عاد غادي نزيدو البيض ونزيدو الفرماج احمر. Alors notre sauce tomate elle est déjà prête. Voici notre gratin, les aubergines avec les pommes de terre. On va rajouter la sauce tomate sur nos aubergines et on va les mettre au four que j'ai préchauffé à entre 220 à 240 degrés. Et on va laisser les pommes de terre un peu absorber cette sauce tomate. Puis j'ai oublié de vous donner dans la recette les œufs. Puis on va mettre les œufs et le fromage en haut. Voilà. On va étaler sur l'ensemble des aubergines. غادي نسرحو هاد لاصوص على الدنجال والبطاطا كاملين وندخلوها للفران واحد شويه تشوب. الوغ دابا الكاطون ديالنا عندي هنايا جوج بيضات او ثلاثه على حساب نتوما على حساب الرغبه، مع شويه د الملحه. الوغ لو gratin ديال notre gratin après qu'il ait bien absorbé la sauce tomate, j'ai pris ici 2 ou 3 œufs selon ce que vous aimez, avec un peu de sel, et je vais les mettre en haut. Alors هاد البيض درنا غادي نديرو من الفوق. اللي ما بغاش يدير البيض ياخد البابه ديال الخبز ويفتتها ويديرها مع الفرماج احمر في فوق من هذا الشيء. Alors qui ne veut pas mettre des œufs, on peut prendre le pain de mie ou bien juste l'intérieur du pain. On va un peu l'émietter, le mélanger avec le fromage et le mettre en haut. Ça donne un croustillant et un goût différent, c'est très délicieux aussi. Alors الفتات ديال الخبز تا هو تيعطي واحد القرمشه من الفوق وتيعطي واحد لو غو تا هو زوين، مي انا كنفضل البيض. Moi je préfère avec les œufs. Alors on va le remettre au four jusqu'à ce que les œufs soient cuits. Puis on va rajouter un peu de fromage en haut et le remettre encore au four jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Alors نرجعوا دابا هذا الفران حتى يطيب لنا داك البيض، وعاد تنزيدو عليه الفرماج احمر من الفوق، وعاد تندخلوه عاود يبقى يتحمر واحد شويه، وعاد تنقدمو. هذا الكاطان ديالنا مورا موجد، لذيذ بزاف. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. الا عجبتكم ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. Alors voici notre gratin après cuisson. J'espère que vous allez aimer la recette. Si vous aimez, mettez like et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Bon appétit. بصحة وراحة.